So, ayan guys, sabi nila yung 100 pesos mo, ito 100 pesos nagiging 50,000 daw yan, 20,000 or something higher. So, tingnan natin kung totoo nga. Tingnan nyo guys na maigi tingnan nyo sabi nila 100 mo magiging ano yan Pe-play natin. By spin 100. Yan, tingnan nyo guys maigi 100 pesos yan. Tingnan nyo guys tingnan nyo guys maigi. Yan guys tingnan nyo. Record yan. Pupost natin sa FB yan. Sabi nila nagiging 1,000 ano daw yan 25,000 tingnan natin. Sinungaling to tingnan nyo guys tingnan nyo maigi guys, sinungaling yan, napakasinungaling yan nyo guys sinungaling yan yan guys yan yung laro yan. Tingnan nyo guys, sabi dun sa mga ads, sabi ng mga ibang vlogger tumaya ka daw at mananalo ka raw ng 50,000, 20,000 yan. Tingnan nyo guys 100 pesos yan, 200 yung laman ng Gcash ko ng ano ko. Nungaling yan guys hindi yan totoo kanya guys sabi na magiging ano raw yan 50,000 something tingnan maigi guys, sinungaling yan kaya guys kaya na musgan yan guys kita nyo kung anong meron dyan kayo ngayon ang huhusga kung talagang nagbibigay mga yan. Tingnan nyo guys sinungaling yung mga nasa ads niya, kaya huwag ka maniniwala yung mga ads sa Facebook at sa ano. Tingnan nyo guys ayan ayan, ilan yan? 85. Pruweba ko sa inyo yan guys yung 100 nyo hindi mananalo yan ng 50,000. Tapos sasabihin nila winner's luck, sabihin panapanahon lang daw yan. Huwag ka maniwala sa panapanahon lang dyan, uubusin lang yan pera nyo guys. Yan tingnan nyo 85. Kita nyo, wag na kayo magsusugal guys, sayang lang pera nyo dyan.